सड़क निर्माण के दौरान सड़क निर्माण से संबंधित सामग्रियों की चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. सड़क निर्माण के सामग्री की चोरी की घटना की शिकायत आए दिन थाने में दर्ज होती रहती है। उत्तर बंगाल के कई इलाकों में एक गिरोह सक्रिय है जो सरकारी सामानों की चोरी करके बाजार में बेचते हैं। एक ऐसी घटना का खुलासा जलपाईगुड़ी जिला के बेलाकोपा में हुआ है। गोपनीय सूत्रों के आधार पर जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना की पुलिस ने देब्रूभिटा के फैजुल रहमान के घर से एक 40 ड्रम लिक्विड केटोनिक एमल्सन तेल बरामद किया है, जिसका उपयोग अलकतरे के साथ मिलाकर सड़क निर्माण में किया जाता है। फैजुल रहमान से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इलाके के सौमित्र राय के घर से छापामारी करके 32 ड्रम और विकास राय के घर से 9 ड्रम लिक्विड केटोनिक एमल्सन बरामद किया है। भारी मात्रा में सड़क निर्माण में काम आने वाले तेल के बरामद होने पर शिकारपुर ग्राम पंचायत सदस्य नारायण चंद्र बसाक ने बेलाकोपा पुलिस की कार्रवाई पर खुशी जाहिर किया है। इस घटना में और कौन कौन लोग शामिल है, इसकी जांच में पुलिस जुट गई है। घटना হচ্ছে आज के যেটা শুনলাম 11টা সাড়ে 11টা নাগাদ আমারই বুথে কেবলপাড়া বুথে হচ্ছে একটা হচ্ছে ইলিগাল মানে যেটাকে বলা হয় রাস্তা তৈরির যে একটা তেলের মতো থাকে সেই তেলটা যেটা হচ্ছে যে খোলা মার্কেটে পাওয়া যায় না, সেটা অবৈধভাবে কোনো একজন ব্যক্তি আমাদের শিকারপুর অঞ্চলের নয় অন্য জায়গার কোনো লোককে ভুল বুঝিয়ে তার বাড়িতে রেখেছিল। সে যার বাড়িতে রেখেছিল সেও জানে না যে এটা আসলে কী জিনিস, কিন্তু বাস্তবে জিনিসটা হচ্ছে যে খুব দাহ্য পদার্থ। যে কোনো কারণে একটা বা যদি আগুন টাগুন কিছু লেগে যেত তাহলে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে যেত। যাই হোক, আমাদের বেলাকোপা থানার ওসি লেপচা সাহেব খবর পেয়ে সেটাকে উদ্ধার করেছে। আমরা হচ্ছে ওসি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি লাগাতার বিভিন্ন রকম ডাম্পার থেকে শুরু করে চোলাই মদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম অভিযান করছে। এটা আমরা দলের পক্ষ থেকে ওনাকে সাধুবাদ জানাই, কারণ আমাদের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্ত বিষয়ে একদম স্ট্রিক্ট এবং দলের পক্ষ থেকে এগুলো বিষয়ে আমরা স্ট্রিক্টলি আমরা আরও যদি এই ধরনের খবরটাকে পাই আমরা অবশ্যই প্রশাসনকে জানাবো। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম নারায়ণ চন্দ্র বসাক, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, শিকারপুর অঞ্চল।